Ayan guys, for this video nagluluto tayo ng fried chicken. Ayan yung fried chicken natin guys. Ayan siya guys. Ayan, gusto nyo matuto nyan guys. Ayan, message nyo ako guys, tuturuan ko kayo. Meron tayong chicken skin. Ayan, punong-puno guys. Mahina ang binta ngayon. Punong-puno. Maulan-ulan. Maambon-ambon. Maambon na mainit. Ayan, dami pa nating stock oh. Alas 11 na yata, mag 12 na yata guys, dami pa oh. May chicken skin, may luto pa tayo guys. Ayan yung wings natin guys. Yung legs. Gusto nyong matutong ganyang luto guys, message nyo ko guys, tuturuan ko kayo guys kung paano yan ginawa. Ayan. Last na luto na yan guys, pero ano pa rin oh, yung kulay ng manok. Tingnan nyo. May technique nyan guys kung paano guys yung kahit matagal na yung nakasalang, ganyan pa rin yung kulay ng manok nyo. Yan, message kayo guys para maturuan. Ngayon chicken skin natin oh, ganyan oh. Yan. Yung manok. Yan, mahina ngayon guys. Ito lang binta ko guys oh. Yan, puro bariya. Puro bariya yung binta natin guys. Tingnan nyo guys, last na salang na yun guys. Yung mantika yun, kanina pa yung mantika ginamit umaga. Tingnan nyo yung kulay ng manok. Ayan, tingnan nyo yung kulay. Tingnan nyo yung kulay ng manok. Kasi alam niyan sa nagluluto ng fried chicken, pag yung mantika na use na yung matagal na umaga pa lang, susunog na yan. Yan siya guys. Ayan, pa-like, pa-share yung video guys. Yan lang guys ha. Ano nyo, i-message nyo, message nyo ako para matuto kayo ng ganyang pagluto.